¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis pregunta? Si tenéis pregunta, ya podéis hacer. Sí, yo tengo una pregunta derivada del curso del fin de semana pasado en Oselin, que bueno, que está en relación. Sí. Pues sí, línea, di luchi sinabro, di da joa ibe. Yes. Allí Geshe-la nos dijo que la cesación del sufrimiento, la tercera noble verdad, es permanente. Y mi duda es que si la cesación es debida a unas causas y condiciones, ¿por qué se dice que es permanente y no es impermanente e interdependiente? No sé si he expresado bien la pregunta. Sí. Dice aquí si la que sí, Wesley que tú iba. Va a cerrar la ventana. Oigo. Wesley ya China de Zapata, temba di tungesta temba ti orvalo costen che tiene costen va temba shi gobe China costen di ta tunge me sorva tunge gok sorva di tapare sons taware apa inya di bina na di sobre le da tunje da de tian maresa tenje di ta jawa karolesa apa ina jene terwa te jenje ya mares Esto no hay ningún problema, dice la. Sanje ninge taba ninge mango yor. Sanje yinge. Taba ninge. Dice la buena ya se llama chun. Sanje yinge se taba yinge. Taba ninge, sanje ninge taba ninge yor va. Porque también hay muchos budas que son permanentes. Te jenje minde vas. 지난해 수고라 덴바시는 고베 덴바스 녀모 방향이 녀모 고베 덴바스 디스고라 타바시고라 타르바 타바 고테 Dices la cesación lo que se está refiriendo es liberación. 뭐 이게 타도 고데 덴바시는 고데 세데 녀모 차상 뻔베 자 타르바 데라 고데시고라 된다 문에르데 그러봐 La liberación que se obtiene a través de eliminar todas las aflicciones, es decir, cuando se libera de las aflicciones. Por lo tanto, la cesación es un resultado. Pero es un resultado no compuesto. ¿Quién la te vare? Ako kasana alam komba la tiene. Lam komba la, lamde komba. No obstante, sí que es una causa porque depende de recorrer el camino. Lam komba la tiene, any tabator va. A través de recorrer camino se logra la liberación. Chita lamde juche. Por lo tanto, el camino aquí funciona, el papel de camino es como causa. Y la cesación, por lo tanto, es un resultado y es un resultado no compuesto, por lo tanto, permanente. Por eso no hay problema, no hay contradicciones. Sí, es una causa y efecto. Pero no es una causa y efecto, no es un resultado compuesto.
el hecho de que una cosa sea de relación de causa y efecto no tiene por qué siempre ser impermanente. 뭐대 하고서 지나티 딱바리 때네 딱바리 봐. 띵주래 봐다. Por lo tanto, la cesación es permanente, pero se logra a través de, surge o nace de la manera de modo dependiente. 가발라 템바르서는 람게 템바들라 템바르 거야. ¿Y de qué depende? Depende del camino que se recurre. 랑 템바 곰제 아니 타바토르 봐. A través de meditar en la verdad del camino, ¿no? Finalmente se logra la liberación. 타바데 알람 공고 아니 녀모 세스나 녀모 세비 세바들 타바스 거래. Y al momento que se logra eliminar o agotar totalmente las aflicciones es cuando se le llama la cesación o la liberación. 대신도 산제길 냥데 지어래 냥데 미네베 냥데 시어래 산제길 미네베 냥데 시어래 냥데 시어래 산제 법에 산제기 줄래 냥데 시어래. Y a los Budas también existe la nirvana de Buda, nirvana. 아니 산제길라 딱히 하고 있는 원이구스 로 추구스 따버려. Por lo tanto, de las kayas estados de kayas de Buda, por ejemplo, la Dharma kaya es permanente. Dharma kaya 따버려. 지금 레버려 봐. Porque es un resultado. 같은데 가서 나무 공부할 때는 레버티 토르 봐. Es un resultado que se ha obtenido a través de recorrer el camino. Vale, 대 견제야 말에 그 땡주레스로. Por eso no hay problema, que sí que la tercera cesación es permanente, no hay contradicción. Sí. 준비치 되네. 예배. ¿Qué más? 야. 콜레이스. ¿Tenéis más preguntas? Si todos los fenómenos son vacíos de existencia intrínseca y nosotros para ver ese vacío lo vemos desde una mente distorsionada, al principio lo que tenemos que hacer es creer en que ello es así, o sea, es una especie de fe. Ese crecimiento de esa fe o de esa creencia se va agrandando con el análisis vipassana, después con el análisis vipassana de que todos son vacíos de existencia intrínseca para ver la realidad de las cosas tal y como son. He entendido la primera parte, perdón, la última pregunta, ¿no? Sí. Una vez que tienes esa creencia, ¿no? Para ampliarla, para hacerla verdad, para poder ver esa verdadera naturaleza que se esconde en la vacuidad, ese camino va con el análisis en vipassana para llegar a él, para que ya no sea creencia. Vale, tadi nderi shada chuo de zu na bu do sa je diri sha di er ba tongbani tongbani sa di je la tangbo tongbani di da yore che je ngan ju tommi ge thoya ma to tuwa ma de ko yiji ko ba re ambo yiji che an kli ji che da ko ya kli ke chu ba are ni shi ji so ro di ke ya ge thap so re khar so re di tung tho ta to yor ba 학통 배주단은 신에다 학통 쓰고 학통 어레 사동을 봐. 학통 배주단 제도 제제 안글리글리디 되게 처리했어. 학통 규제. 데려. Sí, a ver, sí, yo espero que te he entendido bien. La pregunta más que nada no oigo muy claro, pero sí, Geshe-la dice, sí, primero creemos en la vacuidad, ¿no? Porque todavía no conseguimos, no tenemos esta realización directa de vacuidad, entonces conceptualmente no creemos. Y luego a través de familiarizarnos, meditar, etcétera, finalmente también, sí, a través de utilizando Vipassana y sí, hasta que llegue a la realización. ¿Es esta la pregunta? Sí, muchas gracias. 데려와. 심 당고 아주 심 신에 세대 지나 알아도 치료 받아 넘버 투모를 지나 신에 세대 심 내야 돼. Primero se hace a través de la calma mental y la práctica o meditación de calma mental es una cosa común entre budistas y no budistas, hindúes. 투모 공거를 이내래 간주 그 신에 공해야 돼.
하동 토에 쳐도 신내도 공교래. 사배 하동 쓰고로. No obstante eso, nosotros primero practicamos, meditamos, utilizamos la calma mental. El propósito es para poder después llegar a meditar con vipassana. Es como un paso, es un paso. 내가 저다가 싫어 리우나 손도가 신내라 때네 엘 하동 줄을 깨고 그래서 거라. 신내라 때네 하동 깨고 그랬어. En este mismo capítulo, ¿no? de noveno, se explica que a través de, en base de desarrollar calma mental, se practica vipassana o se desarrolla vipassana. 사동 세대 최근 내루 통화서 그래. 내루 도만이 통화 사동서 그래. Vipassana significa percibir o ver la naturaleza, verdadera naturaleza de los fenómenos. 신행 내고서 돈이 되는데 통화 말해. 신행 내고서 Cuando uno todavía está en la fase de práctica de calma mental, todavía no se ha visto o realizado la vacuidad. 다 신행 내고서 돈만이 되는데 한동 봐서 하동 통인도다 하바 신내를 하바 쓰고 신나라 하바 아니 최근 내루도 통화를 했지다 하동 쓰고 그래. 갈 하바에서는 최근 내루 돈만이 통화를 봐. 옛날 하동 쓰고 그래. 돈만이 통보면 신도교를 하기시라. 통서는 또 쓰고 그래. 통서는 또 봐라. Vale, entonces primero se practica la calma mental, ¿no? En ese momento todavía no ha llegado a entender o comprender la vacuidad, pero luego cuando ya pasa a practicar la vipassana es cuando se comprende la vacuidad, ¿no? El jacto en tibetano, el jacto quiere decir más o más, tong es ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ve más? Lo que ve más es la vacuidad. La vacuidad que antes no veía, ahora lo ve. 지다 통화 또가 지워라. 네 통수스나 미디 네 통수라는 미디 코도 살아. En tibetano esta palabra tong, ¿no? de vipassana es tong, palabra tong misma, literalmente quiere decir ver o percibir, ¿no? Entonces, ¿quién puede entender como percibir, ver o comprender? 통수도 걸라 미게 통화, 생기 통화, 니여래. Hay dos maneras de ver. Una cosa es ver a través de tus ojos, otra cosa es a través de tu mente. 미게 통인데 수마도 통말해. 라바디마도 통말해. 미게 통인데. Lo que se percibe a través de nuestra mente son siempre son objetos burdos. 다 생게 갈 통화서 도만이 되는데 생게 통화. 또 Y en cuando la vacuidad solo se puede percibir a través de nuestra mente. 지다 똑바 통화 지나 하동으로래. 도만이 되는 통화들 하동세. Sí, la vipassana, ¿no? En tibetano el que significa ver más allá, ¿no? Ver más, sí, más, entonces ver o percibir la vacuidad. 어때 하동세들라 사베두리야스 이거랬어요. 하동 사베두리를 puede comprender como la sabiduría. 되래. 또인들 하동세 또인들 싫었어 이거래. Por lo tanto, Tactón significa, la vipassana significa la sabiduría que comprende la vacuidad. 지금 그 치대 대 하동서 지 마자면 돈도런데 돈이도 싫어라 그랬다. Sí, simplemente aquí este Tactón simplemente es otra terminología, ¿no? Un nombre diferente a decir exactamente lo mismo que la sabiduría que comprende la vacuidad. 제가 신내라 때네 돈이도 싫어 줄 개발했어. Por eso es decir, que en base de la calma mental se logra la sabiduría que comprende la vacuidad. 그래. 나 신내라 때네 돈이도 싫어 줄지. 네건 로당. En base de, bueno, sí, no sé si es entendido, ¿no? El acto, ¿no? Primero calma mental y luego se practica vipassana y a través de la vipassana no se desarrolla sabiduría que comprende la vacuidad. 그래. 다 돈이도 싫어 줄 도스가래 곰곰 건지네 아니 여기거라 곰곰곰리를 건지는 여기거라다. Es a través de meditación, a través de habitualización, ¿no? Habituarnos, familiarizarnos y hasta que finalmente se logra desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad. 그래. 다 돈이도 싫어지 않을 때 사스나 거의 녀모지 봉야를 탑시다 살다. 녀모 봉양 거 주사래. 신의 녀모 봉양 거 주사래.
Es decir, cuando al momento que se comprende o se logra la sabiduría que comprende la vacuidad, es cuando se empieza realmente a eliminar las aflicciones. 어디지? 어디 되죠? 다 되죠. 어디? 다 되게 어디? 뒤로다. 되게 어디다. 된지 주 러신 주 바꿔봐. 된지 주는 저 러신 주 바꿔. 쉐런싱 파트 바꿔봐. 되게 돼서 송년 송바제 될라도 누구라서. Ya si tú se llama de si la 어디 이봐. 되게 어디. ya si se llama muy yo va yo a la sala. 어디로? Okay. Vale, ahora vamos a leer juntos estrofa 145. Si algo Todo ya existe, ¿para qué necesita más? Si algo ¿Para qué necesita más? 다들 런지가 먼저기 엄마 런지가 먼저기 아니 랑원에 주 예스 라르바 랑원에 주 야레스 라브리다 Entonces, todas las escuelas filosóficas por debajo de la svatándrika, ¿no? Madhyamika, consideran que las cosas tienen algún tipo de existencia más sólida. 디게네레 바이버시가 로 바이버시가 뭐보스데 랑원 런싱이 뭐로나 뭐 맨도 그리스 거래다 Sobre todo desde el punto de vista de la escuela vaibhásica, si una cosa no tiene una existencia sólida o verdadera, entonces no podría existir. 올로로와 어디서 또 디게 저러 파라상자가 뭐보 런싱이 뭐보도 런싱이 코나 런싱이 수 두바이나 교고야 요마레스 교고면도 와서 코트사도 와라 그랬다 Y la escuela prasángica refuta esta posición, ¿no? Y dicen que si las cosas existen de forma verdadera o por su propio lado, entonces no necesitaría depender de causas. 교고야면도 코트사도 와라 그랬다 교라 No 고바치시에 necesitarían depender de ninguna causa porque ya existe por sí solo. 그러와 런싱이 두바 매바지 요슬라나 아 교고야 매러와데 매바지 예로나 고야 매러와다 교고야 매러 Rinxinge drupa jine vas elishuara. 랑원에 두발런데 랑원에 두바 매바지라 예스 라바이나 아 교라 고바 민도스 교고야 민도로다 교라 고바 민도스 Es decir, ¿no? A afirmar que una cosa que no existe, no tiene una existencia propia, ¿no? Perdona, sí, 아 되다 sí, 랑원에 두바 예나 최 랑원에 두바 예나서다 런싱이 두바 다 랑원 좀 될로 있는데 랑원에 두바 최 여와이나 아 교고야 요마레스 요마레 바다 entonces una cosa si existe por su propio lado, ¿no? De manera independiente, entonces no hace falta causa. 교고야 요마라 랑원에 소전 랑원에 두바 요마레 바 알렉 요마레 바 랑원에 두 요마레 바라 상자가 로로 랑원에 두바 요마레 바스 Pero la escuela prasángica refuta y diciendo que no existe ningún fenómeno que existe por su propio lado, de manera inherente. 계란도 산나 요레 요마레 ¿Vosotros qué opináis? ¿Existen o no? ¿Existen alguna cosa que no depende de causas y existen por su propio lado? ¿O no? 알아서 요마레 봐 요마레 랑원에 좀 매로 됐지만 랑원에 좀 매바지라 예수 라바이나 아 교고야 매로 와서 교고야 민도스 Por eso, ¿no? La escuela prasángica dice que si una cosa que no existe de su propio lado, me estoy mirando aquí. Si una cosa no tiene una cosa no existe por su propio lado, entonces, y si dices que un segundo, tenía coches, he entendido, pero 갈릴로 Ramón de Trupa, yang kayak sih de que si la ngatus. 랑원에 좀 예나서 그래 랑원에 좀 예나 교고야 민도 거스 Vale, sí. Ya lo que hemos dicho antes, que ya una cosa sí existe por su propio lado, ¿no? De manera independiente,
¿Para qué necesitamos causa? pena regón gol rayo marva. Sabemos que el conejo no tiene cuernos. regón anjo de rare ram mare care. Las orejas de conejo son cuernos o no. care. marva. jese anjo de rañina, jese anjo de rañina, yo goyo mare. Si con las orejas de conejo fueran cuernos, entonces no necesitaría causas. 제가 좀 먹어야 코로나 깨버려. 좀 먹어야 끼를 어디서 그랬다. Porque se habrá crecido sin causas. 제가 저도 라몬으로 있는 주고에 매래. 주고 코로나 깨서래. 주고에 민도스라. Así que afirma la escuela prasángica que si existen por su propio lado, ¿no? Cualquier cosa existe de manera independiente, no hace falta ninguna causa. 제가 컨트롤 타왔던 거로 파라상제 그게 먼저 컨트롤 걔랑도 주고에 민도스거래. 걔랑도 좀 매버지 제식도 주고에 민도가 시거래. 타왔던 거로 봐. 면대 마시거다. Se está debatiendo, ¿no? La escuela prasángica se debate con las escuelas otras escuelas diciendo que no necesitáis ninguna causa porque según vuestro punto de vista las cosas existen ya por su propio lado, ¿no? Pero 스바르처럼 코로나 예 로그로 콘저 예 파라상제게 메스 로그로. Porque otras escuelas no sostienen que sí que existen, ¿no? Cosas, pero escuela prasángica dice que no existe ninguna cosa de manera independiente. 어디서 저랑도 예세들라 주고야 민도스 주고야 민자 아니 데버 고야 제민도 그래 주면서 찍도 왔어. Por eso, según vuestra lógica, la lógica de otras escuelas, ¿no? Si las cosas existen, tienen una esencia propia que no depende de las... Entonces no necesitaría, no hace falta ni causa, tampoco tendrán resultados. 존재가있나 주인의 랑원의 중에 제부인의 코랑원의 중에 지금 상을등도 와서 지난 속에. Porque según vuestra lógica, las causas existen también por su propio lado y resultados también surgen de manera independiente. Sí. 코랑원의 수주에나 줄라 코랑원의 주 땅내 주대이나 줄 때고요 말 코랑원의 주 살아. Si una cosa existe por su propio lado, entonces ya no necesita depender de nada, porque ya existen por sí solos. 그럼 저는 주고야 민도스 다 파라상제 주고야 민도스 주밀에 제토도 와서 그렇잖아. 다 파라상제가 로라 랑원의 매버인도 주고 그래서 랑원의 매서 주고 그랬어. Según la escuela prasángica, precisamente por el hecho de que las cosas o fenómenos no tienen una existencia propia, ¿no? No existen de forma independiente, por eso necesitan una causa. 교단 제부 간다진နယ်봐 때고고도 마도 코로나에 민도스. 와 어디서 나왔다 어디서 뒤치 Nada existe de manera sólida o independiente. Siempre necesita depender de causas y condiciones. 어디서 하고서 대사고서 하고서 세노 로서 랑원에 주나스고다 랑원에 주나 주고야 민도스 랑원에 매바인자 주고 그랬다 디스고. Conclusión, si una cosa existe de manera independiente, de manera por su propio lado, entonces no hace falta causa, no depende de la causa. Y en cambio, si una cosa existe de manera dependiente, ¿no? No de manera sólida, entonces depende de causa. 어디 로다 된다라 시디 된다데 디로다 데. El resumido es este. 어디래 저기 거봐 주시었어. 코랑 저기 거봐 주시야. 원데 때면에는 데벨롭 거봐 인도실라라. 어디 때인지 때때게미도. 다 되네 디와데. 다 되래. 다 줄라 때 거기 좀 전데 디와데. Ya 어디 어디 줄라 때 거기. Vale. Y entonces ahora vamos a leer 146, aquí explica por qué necesita depender de causas.
lo que no existe no puede incluso son millones. ¿Cómo puede algo que necesitamos de otra cosa? ¿Cómo puede convertirse en otra cosa? Otras cosas. 제가 제가서 주세대라 탐해버지레스 와 제불에 탐해버지레스 좀 교단 제불에 탐해버지레스 Desde tanto las causas como las condiciones no tienen límite. 맨날 가지고 끼워 알아도 끼워라 토마 야마를 왔어 담보디 상다다 알아도 미 Para 끼워들라 empezar, nuestra existencia no tiene principio. 가지고 토마 꺼내 중발에 어디로다 ¿No? ¿Cuál es nuestro principio? ¿No? ¿Desde cuándo existimos? 제가 탐해리 주 가지고 끼워 가지고 란사래 주 잔자래 줄래 마치 만두스래라 그리고 Hemos nacido y renacido, ¿no? Una y otra vez desde el principio, 네 dependiendo de las causas y condiciones. 어디 주치와 자라 앞에 탐해버지는 누 세린 버지네 줄라 떼제만 레버리스 그래 Ujú. Y nuestra existencia ahora, ¿no? Vienen de infinitos 땡고봉 causas y condiciones. 컨디션 뭐체 코 지기지기 띠기지기 레버리스 A través de cesación y surgimiento, o a través de desaparición y aparición continuamente. 되다 말아서 미라 깨와니 살라 깨와니 냐송을 깨 로리도나 꼬르져도 깨와라라 봤어 Habíamos obtenido muchísimos renacimientos, ¿no? Renacimientos dentro de los 6 estados o 6 reinos. 그다나 제나 토시스네 마녀 받아 무슨 깨와 가져 란사레스 먼저 장태 메스 그래 된다 Habíamos nacido o renacido incalculables veces. ¿Serio? ¿Cuántas veces habíamos renacido en los reinos superiores y cuántas veces habíamos renacido en los reinos inferiores? 제가 코콘 주텔라데는 제부든 지기지기 레버레스 그래 Y es independencia a las causas, ¿no? Vamos obteniendo resultados y acabar a este resultado y otra vez dependiendo de otras causas y vuelve a obtener más resultados. Y de esta forma, sin cesar, ¿no? De manera continua. 담보 템바트 담보 따바체 디지 가로 진로네 아니 뭐버쳐야 되네 말레스 그래 되네 말레스 tiene cansa chizna ani ngobo midaba ni tiene maresi gore no es que fuera algo así. Por ejemplo, al principio fuéramos algo permanente, ¿no? Y luego con el tiempo o de manera gradual nos convirtiera en algo impermanente. 아니 당원에 midaba sonda midaba cheleris Nosotros desde siempre, desde el principio éramos impermanentes, ¿no? Y entonces continuamos, ¿no? Renaciendo otra vez y otra vez hasta ahora y sigue siendo impermanente. 어디서 그래 제나 뭐 당원에 가서 템바도 당고 토마네 가서 템바도 말레스 랑원에 두고 말레스 토마 조이는 랑원에 두고 말레스 En principio no éramos no existíamos de manera dependiente o sólida, inherente. 당원에 런싱이 뭐르베 뭐체 둘레레스 Desde tiempo en principio, desde inicio, carecemos de una existencia sólida, ¿no? Desde el tiempo sin principio, ¿no? Nuestra existencia carece de una existencia propia. 어디서다 지당 아주 미끼와라 토마 요 말레스 끼와라 토마 요 말레스 디르다 토마 요 Por 말레스 eso, existencia humana no tiene un principio, es sin principio, desde tiempo sin principio. 지당 주가래진에레 코 주들라 토마 메바자도 마 괜제레레스 티 당원에 뭐베 랑원에 주베 뭐 주바지네 레레스 데마주베 뭐 메바지 레레스 Diyan ya jiksuna da kishila konda. 딘도 랑원 주베 러싱이 주베 뭐 메바지 뭐 뭐니바 뭐 러싱 주베 뭐 뭐니베 토네 마 레버레스
hemos llegado a existir, ¿no? Existimos hasta ahora desde tiempos en principio, siempre en base siempre de manera, ¿cómo diría? Siempre dependiendo de las causas, porque nuestra existencia nunca hemos tenido una existencia insólita o inherente, intrínseca. 지나 딱 봤을 때 ngobe 게 요마르 ngo보디 답에 ngol 파기에 게 요마르 러브러 러시 모두 버치고레스 오사 딱바디 ngo볼 춘주에 게요 딱바닌 따바랑 하리마도 지 ngobe ngol 춘주에 요마르스 ngo보디냐 따바 코네 ngol라 반 주에 게 요마르스 거래 미디 베스 뇽레 미타와 차야 요래 요 말했어. 네세. 요 말에. 매서 티티로 안 배워대. 미타와 차야 민두고 왔어. Vale, le he pedido un ejemplo a Gisela para entender mejor. Pues una cosa que es permanente no se puede convertir en un fenómeno existente. De la misma forma, un fenómeno existente no puede convertir en una cosa permanente, ¿no? Y el ejemplo que sí la ha dado es, por ejemplo, ¿no? Un ser humano. Un ser humano no es permanente, ¿no? Aunque una persona, un humano, no puede convertir algo permanente, pero tampoco puede convertirse una otra cosa que no es humano. Gisela os pregunta si una persona puede transformar en otra cosa que no sea humano. Pero somos, sí. Primero es un ser, ¿no? Es una persona. No se puede convertir en otra cosa o otra especie de que no sea humano o no. Sí. Por eso. Puede llevar la conciencia a lo mejor, ¿no? Pena, tanta mirewa, teta. Tanta se tanta mirewa. Ahora somos humanos. Patoles, no, atushi patole no. Pato te mire mi mare. Cuando entramos en el estado intermedio de pardo, ¿no? Entonces, ¿seguimos siendo humanos o no? Mi maro, chata mi maye chae do. Entonces ya no somos humanos, ¿verdad? Por eso un ser humano puede dejar de ser humano. Tanta mire, chima, ani kewa de pato de negos, anto pato le do mi mare. Sí, porque ahora, a pesar de que ahora somos humanos, pero una vez entramos en estado intermedio, dejamos de ser humanos. No, chata miti mi maye ba chae do. Una persona puede convertirse en algo que no es ser humano. Tago, miti taba chae yo mare. Taba. La segunda pregunta, entonces esta persona, ¿no? Una persona se puede convertir, se puede transformar o convertirse en algo permanente o no. Sí. Yo le sé. Casi yo me sigue todo mundo. Yo mare, mi taba chae yo mare. Taba sigo dai. Mi da bello so. ¿Qué opináis? ¿Una persona se puede convertirse en algo permanente o no? Yo mare, ani yo mare. Ni mi daba mare. Teta, chimare wada. Mi daba de taba chae yo mare ba. Mi daba taba chae, mi daba jijin jigro, taba de maji wa de digro. Por lo tanto, conclusión, una cosa impermanente no se puede convertirse en permanente. Aunque es permanente para siempre. ¿No? Mi daba se te taba chae mere. Por lo tanto, lo que es impermanente no puede transformar o convertirse en algo permanente. Mi daba ni se ko jijin ahora vas. Y puesto que es impermanente, es algo que cambia instante por instante. De forma jigoro wa. Chita taba se te taba chune jigyo mare. Mi jibe te do ne de taba sigore.
Pero permanente significa que siempre mantiene igual, nunca cambia. 지다 진조에데 먼지게든 가오르와 네가티브르와 Entonces, por lo tanto, lo que cambia o disolve instante por instante con lo que permanece para siempre son opuestos. 어디리 지다 미디 딱바 차야요 말레스 미디 미 많이바 차야요레스 Por lo tanto, una persona nunca puede convertirse en nunca puede llegar a ser permanente. Pero en cambio, una persona es posible que se transformara en otra cosa que no. 나라도 참마 바토 네고서 나라도 참마 바토 네고서 미 말에 Cuando llegamos todos al estado intermedio de parto, dejaremos de ser humano. 바토라 만도나 깨월랑에 요 말에 Sin atravesar o viajar sin el estado de intermedio, no se puede reencarnar, renacer. 다 바토네 아니 매일 깨웠는데 바토네 할 깨웠는 거 Y a través del estado de intermedio de parto, ¿no? Entonces surgen todas las posibilidades, ¿no? De renacimiento, ya puede ser nacimiento como Dios, semidios, humano, etc. Pero no entiendo. Decíamos, tenían que tener la misma naturaleza la causa y el resultado. Y a la pregunta que ha hecho el compañero, una persona se puede iluminar. Las causas son, el camino es impermanente y se convierte en algo permanente. Un ser, una persona que es impermanente se puede iluminar, que es algo permanente. Entonces ya te lo entiendo, ¿no? No sé si he entendido bien. ¿Quieres decir a través de recorrer el camino, finalmente un ser ordinario se convierte en un Buda, ¿no? Entonces, sí, y algo permanente, una persona se convierte en un Buda. Impermanente se convierte en impermanente, ¿verdad? Sí. Vale. Dice que si la alta se tengue. 단단 어디요? 네, 그래서 미치 땅 알아서 미규모 열어봐. 맞지. 알아서 되게 람다 되게 빛이 제가 수수냠네다 근데 제 타마데야 미타 규모진을 상계이나 아니 완전 미인도 상바야 미타 걸어봐 상계사 손따고 치어봐 안디 근데 상계네 따바 가체데 상계네 따바 가체데 상계 존데 따바레데 Seguro también impermanente. 상계 존데 따바 말해봐 상계 존데 견노래 봐데 요원쯤 봐 que Gisela dice que una vez se ilumina, aunque se ilumina, no se convierte en algo permanente. Por ejemplo, Buda Shakyamuni no es permanente, él es un monje. 상계 존데네 견노래다 Es un monje. 메타 말해봐 Por lo tanto, es impermanente. 상계 존데 취성 거다 Porque después de su iluminación, Buda Shakyamuni siguió dando enseñanzas. 상계 존데 천국국으로 배우네 Girando las ruedas de Dharma. Giró sí. 상계 존데 따바 말해 저다 상계라 따바 열이면데 상계 거라 따바 말했어 상계라 따바 냐데 일어서 상계의 취구세도 따바레스 Yo lo que dije es, existe permanencia en los Budas, ¿no? Por ejemplo, cuando ¿cómo se llama? La Dharmakaya, ¿no? En su aspecto de Dharmakaya es permanente. 어디 따바레면데 상계 거나 따바 말이다 상계 Pero 풍부 eso no significa que Buda fuera permanente. 상계로 풍부강가 열었대 풍부강가 열어 El Buda tenía, bueno, ahora no sé qué verbo utilizo pasado, ¿no? Tenía los 5 agregados. 되다 먼저기 풍부대 사자기 풍부 상계 풍부대 사면기 풍부 La diferencia entre nosotros y el Buda, la diferencia entre los agregados, nuestros agregados y los agregados de Buda, Shakyamuni, es que nuestros agregados son contaminados, mientras que los agregados de Buda Shakyamuni no contaminados. 알아 저도 사제 사면도 사제 사면스도
La diferencia es si están contaminados o no contaminados. 삼에서는 녀모 매봐. ¿Y qué significa no contaminado? No contaminado significa que está ausente, libre de las aflicciones. 농가, 녀모 농가. 사자시디 녀모 유바. Mientras contaminado quiere decir que estamos con aflicciones. 어디잖아. 디디르잖아. 사자 뒤져려. 어디 쳐버지면도. Sí, la respuesta bien. 네, 세대요. 얘다 세대 간서잖아. 어디 쓰거다. 먼저기 됐거든. 깨와라 토마마 전화 예수수도. 어디서 왔다 안저기 주딜라 말아서 주딜라 토마야 말에 삼아고 미다베 교원에 계진지전 무슨 누구 알았어요. 다 된다 디스거라. En conclusión, las causas son impermanentes. 제가 교디 미다바 소인자 코딱베 원기에 요 말에스 딱바디 미다베 원기에 원데 니 런신이 매바데 치과레스 니가다가 코랑 랑원에 모두바데 치과레로 그래요. 교디 미다바 손자 교디 미다바 손다 아니 도스카라 미다베 원기에 내두고 그래서 코랑 끼지기시로. 교디 미다바 손자 먼저 배샤나 교디 미다바 손자 먼저 미다바레로 그러다 먼저 맞는다 먼저 미다바레스 먼저 교와치만다게 미다바레스 에리다 어도스카레 먼저 교디 미다바레와서 먼저 미다바체 먼저 교와치만다게 미다바체 도 코른지 인도에리스. Es decir, puesto que nuestra esencia es, puesto que la causa de nuestra existencia es impermanente, por eso nuestra esencia también es impermanente, ¿no? Así, desde tiempo sin principio, siempre impermanente. 다 교단 되고 건데 님과 있는 레코 랑원에 런싱다 된다 디세디 랑원에 모두가 시고다 랑원에 모두가 내 지버레스 내나도 지버레스. Cuando sea causas o efectos, no hay nada que existe de forma inherente o intrínseca. 데버치. 뭐버데 교 메다바 송이다 데버다게 메다부티 뇨데그레스 아니 러싱 모두가 지버레스 라버체. 다디 와데. 디데게 와데라다. Ya persitu situn da sigerja ni metse moibu yut. metse 어디로. 셜가 텔라 시가 줄라이다. 가정이 로사인데 지니 숨쉬가 Mira, yo tengo aquí puesto juntos, os tengo que explicar porque aquí tenemos que mirar en lo que queda de 147, ¿no? Un segundo, voy a mirar, sí. Espera. En esta, bueno, vamos a leer una línea de estrofa 147 más las 4 de... Ay, aquí, tuyo, Gisela dice que hay 6 líneas. Voy a mirar cuáles son. Gisela, ¿cuál tampoco te diré? Me sé muy bien. Ni sum singar doa, chuma sia. Ni ka sia de ku si lo nan da nge sia. 어디 봐. 여기 이거 메시지가 아무튼 이제 뭐예요? 세미나 어디 봐. 내가 내도 계시라나야. 생말에 지니 두두. Vale, entonces no 어디 봐 들러. entonces lo voy a un segundito voy a mirar. 어디 봐 들러. Vale, vamos a leer 147 y hasta aunque hemos combinado estrofas, ahora en castellano no sé bien por dónde parar. Que se la dice 4 líneas. Sí, podemos empezar a leer desde, si no hay 147, voy a mirar 148 si... Queda sitio chico. Muevo a mebar tu me empieza a llevar que se la. Tamati. 말에 대 가한테 받들라다.
que se la kuch con que me che que eran a직 부인을 넣는다니 가르마 참 하고 봐. 대생의 세미나 뭐버 여바 남신죠. 뭐버 제바 먼저바 뭐메 당데 대민죠. 뭐메 당데 만데나 뭐버 여바 꼬미시. Ah, señor Luigi Iglesia, Irisa. Vale, entonces muy bien. Vale, entonces vamos a leer ahora a partir de 147, 2, 3, 4, 6 líneas. Entre 147 y un poquito de 148, ¿vale? Las 4 líneas de 147 y 2 de 8. Hasta que no se produzca la cosa. 어디로? No, si no hay una cosa existente. 147 sonan. Sí, 147. Si no hay una cosa existente durante su existencia, Una cosa cuando se llega a existir, hasta que no no se se produzca produzca la la cosa, cosa, no desaparecerá su inexistencia. sin separarse de su Sin inexistencia. separarse de su existencia, una cosa no tiene necesidad de existir. Y una Una cosa no puede cosa dejar de puede existir, dejar de existir, porque en ese caso porque en ese sería caso tendría una doble naturaleza. 그래서 Vale, sí, perdona, otra vez aquí me he liado un poquito. Ya está. 그래서 Jesu. 와야. 근데 네. 내라다 내가 재민도 간자 존재 가서는 뭐보다 많이 받게 셔. 다 된다. 뭐보 가르세 거를 뭐보 많이 받가르세 되게 셔. 된다 되더래. Aquí en estas estrofas lo que se explica es cuáles son los fenómenos existentes y cuáles son los fenómenos no existentes. 제가 미 많이 받가르 미 가르세 되 지바래. 미스들 가르세서 미 많이 받게 가르세고 세들이. 야라 버도와. Es como preguntar a qué es persona y qué es no persona, qué es ser humano y qué es no ser humano. 제가 미 많이 봐 요와 인자 미스지는 당연하다고 그래. 미 많이 봐지면은 미스 당연하다 많이 말해. 코 뜨고. Llamamos a seres humanos independencia de no otros que no son inhumanos. 제가 미스 로인스다 미 많이 봐지 요바디 구글에서. Es decir, cuando ¿no? denominamos designamos el humano, se puede entender que hay otros que no son humanos. 어때래? 제가 뭐보스 로인자 뭐보 많이 봐지 구글에서. De la misma manera, cuando decimos una cosa, quiere decir hay otros que no son cosas, material o no material. 제가 뭐보 많이 봐지 요바인자 뭐보 요레스. 군요 땜바레스. 파수 땜바레스. 그 Por eso estos dos existen dependiendo mutuamente. El material existe debido a la no material. El no material depende del material. 그래서 dos cuadres 내가 재밌는 거. Estas dos estrofas no son muy importantes. Básicamente explica eso. 미다바스 로이는 봐. 딱봐 세지 이바디 구글에스. Entonces, por lo tanto, cuando se dice impermanente, ¿no? Impermanencia, cuando se dice impermanencia, se puede entender que existe permanencia. 어디서 그래? 제가 뭐보 많이 봤을 때 컨텐츠 그래. 뭐보슬 컨텐츠 그래서 그래. Entonces, por eso se explica a qué se refieren fenómenos existentes o materiales y a qué se refiere fenómenos no existentes o no materiales. 어디래? 제가 뭐보 많이 봐지 여봐 인자 뭐보스 니가 다게다 파 똑배 파 니가 다 그러는 거 뭐보다 뭐보 많이 니가 다게 라모네 매봐 라와 똑배 뢰파 따좀 그래스 똑배 파 따좀 다그랑 그래스 Cari topetar, que será. 뭐보 그 쳐있는다 뭐보 많이 배 쳐있는다 뢰파 샤바 좀 그래스 뢰파 언데레스 Por lo tanto, ya sea fenómenos existentes o fenómenos no existentes, ambos son meramente designación mental. 제가 뢰 따야 그 쳐디 예바지 따고를 매바지 따야지 요 말했어. 뢰 따야 쳐디 예바지 뢰 따야 쳐디 요레스.
lo que se puede designar, se designa mentalmente es algo que existe. 제가 르 딱스나 Pero no podría designar mentalmente. 르 딱스나 아 디레이팅 거라 아 디레이팅 거라 르 딱스나 아 딩고버리샤 딩고메리샤사 르 딱스 데시 거라 Designación mental o conceptual significa que cuando vemos una cosa, ¿no? Cuando vemos una persona, pensamos, es una persona. O es esto. 지르와 나 저게 니키리샤 니심리샤 땡거라 르 데라 르 다거라 코 Cuando vemos un perro y pensamos, perro. es un perro. Pato. Vemos un gato y 에 pensamos, 베서 un gato. 고쳐 도스카라 데 모터레 데 컴바리스 르 다거라 통인데 Por es un coche, aquello es una casa, este es un coche, etcétera, etcétera. Todas estas identificaciones sí, son designación mental, ¿no? 어디 되게 르 다사 데르 다바스 데르스 거라 최대 르 다바스 Eso se le llama designación. 르 코파 다바자는 코랑원에 매 세들이 다 뭐베치 뭐메인는다 뭐베인는다 르파 다바점 데데 뭐보다 나들이 뭐메 데리스 다바당 다가라스로 코에 자오지 그랬어 라오르다 디시 거라 Por lo tanto, ya sea cosas, ya sea fenómenos existentes o fenómenos no existentes, puesto que ambos son meramente designación mental, no tienen una existencia inherente. 다 그냥 좋아요 알았어 그냥 맞이나 지가 줄 맞대 봐이나 이니가 매차는 그랬어 Sin embargo, estos dos están relacionados, tienen una dependencia, porque si no tuviera ninguna relación, si no tuvieran dependencia, entonces no existiría. 데레 미다보다 딱 봐이 떼바나 신지 뭐보다 뭐면 쳐도 떼바레스 뚜루레스 De la misma manera, la impermanencia depende de la permanencia o permanencia depende de la impermanencia. 어디서 Fenómenos existentes depende de no existentes y fenómenos no existentes depende de la existente. 어디서 그러나 뭐볼라 땡네 어디 봐 뚜루고 쳐 러싱이 매바디레지 띠띠나가 Existen en base de una dependencia mutua. 어디래 다 시지라 되나 베나 조진데라 베나 조진디 미다바레면도 딱 봐 말해 시지라 되는 공가버렸어 Entonces, imitábora. 조진디 뭐버려 봐 조진디 뭐버 조진디 시지라 되는 거 그래 조진디 뭐버려면도 지금 뭐매 말했어 다 시지라 되는 거 그랬어 시지라서 그냥 고쳐서 시지라서는 시지 최지 베나 조진디 시스데 조진디 네 뭐버려면도 미다바 말해 뭐매 말했어 되래 시지라 되네 Vale, a ver si intentéis vosotros. Por ejemplo, esta mesa, ¿no? La mesa por sí es impermanente, ¿no? Es impermanente. Imitábora es. Es un objeto. 알고 건전된 거 없어. 저지 된 거버려 따바 뭐메리베. Vale. Y si la pregunta os pregunta si la mesa, esta mesa es material o inmaterial. 뭐버려 뭐메리. Material. Y muevoresa. 뭐버려 와. 저다 뭐메 말해 와. Sí, por lo tanto no es no material. 저다 시질랑 가그래. 코인 가와래 된 얘기 파주 뜨그래요. 시질라 되는 가와랬어. 다 그래. 시질은 지수가 최지. Cuando se trata de un solo objeto, ¿no? Entonces es contradictorio. Sí, solo, así. En la mesa solo. Permanente. Vale, entonces cuando se trata de un solo objeto, ¿no? Como es el caso de la mesa, entonces es un material, no es no material. 제가 코인이가 말해. 뭐매 말했다. 뭐매대 말했다. 시지를 쓴데 뭐 코나레마도 뭐매 말했어들에. En este caso, cuando se trata de solo un objeto, ¿no? Que es la mesa, entonces es material, no es no material. 제가 시질로 되는 코인 가오래 되는 게
뭐보다 뭐면 두두래 했더라. 되버렸어. Cuando si hablamos, tratamos solo un objeto, ¿no? Entonces es material en caso de mesa, por lo tanto, si es material, no es no material, ¿no? Pero en cambio, cuando se habla en general de material y no material, tienen una existencia o una relación dependiente mutua, ¿no? O sea, cuando decimos material, entendemos que existen otras cosas que no son materiales. De la misma manera, cuando hablamos de dependencia, en permanencia, entendemos hay cosas que son impermanentes. Oye, tati wadi shata tagi siganyindo. Mobo meban yo me será 신ኛ서 탄ጆ지. 어디? 신이라로. Entonces continuamos, siguiente estrofa. Ahora voy a buscar dónde está. 149. Es 118, la mitad, ¿no? La mitad que queda. 149. 신이 한번 Ah, la 신이로. mitad de 148, ¿no? La mitad de 148. La mitad de 148. Dice una cosa no puede existir. Porque en ese caso tiene una doble naturaleza. doble naturaleza. 어디? 제가 뭐보왕 매바 연주지스. 뭐보왕 세든 디젝 쳐달라 뭐보서를. 미다바 가니보다는 뭐보스라. 그러와? 디젝이 만드는 미다바 가니보다는 뭐보스요레스. 그러와? Por lo tanto, cuando llamamos a una cosa que es material, ¿no? Se entiende como algo que es compuesto, por lo tanto es impermanente. 어들 지나 미다베 추 가니보데 아니 뭐베런시 손자 뭐메도 차그 말했어. 뭐메도 주시기 말했어. 그러와? Por lo tanto, los fenómenos impermanentes, dado que son materiales, no se podrá transformar o cambiar, convertirse en algo inmaterial. 뭐보다 뭐베니가 니가 시치라다 가와레 니가레 런식이 똥바랬다. 자꾸 차서. 내가 게임인데 뭐보다 뭐베니가 런식 똥바니려서 라원에 맞춰버렸어. Por lo tanto, tanto lo material como lo no material tienen la misma esencia, que carecen de la existencia intrínseca. 하고서 어디래? 다 디와데라 쇼가 디와데를 쇼가 치로. Ahora 149, ¿no? Ahora sí, completo. De este modo no hay ni cesación ni hay tampoco fin. Por lo tanto, todas las cosas de descubrimiento y los que no. 어디래? 다 건도 쉐바 단단 같은 걸 쉐야 참마다게 아니 런신지 마게바 인자서 랑원에 매바 인자스 뭘 쉐야 되는 참마. Entonces aquí en esta estrofa nos está diciendo que todo lo que hemos tratado antes, ¿no? Que no hay nada que existe de manera, nada existe por su propia naturaleza, ¿no? por su propio lado. 랑게 생이 주베 깨와 요 말이스 랑게 생이 주베 가바 요 말이스 로 Por lo tanto, de este modo, como dice, no hay cesación ni tampoco existencia verdadera. Según la realidad última. 네. 간다가 아니라 라코랑원에 끼에 요 말에 코랑원에 가야 요 말이스 랑원에 주베 가바메 랑원에 주베 끼와메. Por lo tanto, ningún fenómeno existe por su propio lado, tampoco cesan por su propio lado. 지난 딱 먼저 밀잔들 나라도 랑원에 주베 드로아메 드로야 민두 나라도 랑원에 주베 먼저 칼라사야 민두
랑원에 존나 간전 로야 민도 간전 랑원에 존나 간전 인코에 민도 섹스를 로아메 모아메 세들이 Sí, entonces ponemos ejemplo, nosotros mismos como ejemplo, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Si no tenemos no existimos de manera inherente, ¿no? Por su propio lado, por lo tanto, entonces por eso todo lo que hacemos, ¿no? Comemos, trabajamos, viajamos, todas estas acciones no se hacen de manera inherente. 그 딱도 그들이네 간저도 런신기 쪽에 끼워요 말이 런신기 쪽에 로요 말이 있잖아요. 어디 정말 또 많이 이랬어. 런신기 마기 바코는 또 많이 이래. 런신기 가보면 바코는 또 많이 이랬어. Por lo tanto, el hecho de que no existiera un nacimiento de manera inherente ni la cesación de manera inherente, ¿cómo diría? Demuestra o establece que en esencia, ¿no? Todos son la vacuidad. Su esencia, la esencia de los fenómenos es la vacuidad. 제가 런신기 쪽에 지에 말이 런신기 쪽에 타대 말이스. 런신기 쪽에 타대 말이스. 런신기 쪽에 지是장고 지. 런신기 쪽에 된 지에 야마 런신기 쪽에 타대 야마 지. 타대 니. 지是지라 장지, 니是장니라 봐. 장지的人性要长你的人性要嘛的senso de. Vale, voy a traducir así literalmente. Dice, no existe un o uno inherente, tampoco existe dos inherente. 아, 장지的人性中呢，长你的人性中그러 봐. Si el número uno, ¿no? El uno existiera de manera inherente, entonces el 2 también tendría que existir de manera inherente. 진짜人性中지에 요마人性中타대 요마를 쓰고요. Por eso se afirma que no existe ni el 1 ni el 2 de manera inherente. 어디래? 진짜人性中로야 민도,人性中수녀야 민도 봐. Y por lo tanto no existe de manera inherente, ¿no? Oír o vivir. 진짜人性中만족한데 또 많이 이래. 人性中수녀 영화 매바다게 또 많이 이랬어.人性中영화 매바다게 또 많이. 人性中좋아 매바다게 또 많이. 영화 매바다 좋아 매바다. 좋아 매. 영화서 수녀와 좋아서 반 좋아 매바. 어디 또 많이 이랬어. Por lo tanto, en el nivel último todos son vacuidad, dando lo que se va de manera inherente o lo que viene de manera inherente, todo se trata de la vacuidad. 어디래자. 제가 런시 쪽에 자나 또 많이 보고요다. 런시 매매매서 또 많이 시거다. Espera, aquí yo creo que me he confundido. Yang ya chiksu no na rona. Ranshin que droga me batallón me bit. 또 많이 이래. 런시기 매바. 런시기 반 줘야 매다. 또 많이 이래. 런시기 소녀야 맨제 되게 또 많이 이랬어. 띠약두고. Por lo tanto, ¿no? Las acciones como ir y venir, ¿no? Que carecen de una existencia propia por su propio lado, ¿no? Por lo tanto, es la vacuidad. Nosotros sí, cada día vamos a un sitio, regresamos, ¿no? Vamos a ir y venir. Pero esta mañana hemos venido aquí. ¿Qué pensáis? ¿Hemos venido aquí esta mañana de manera inherente o no inherente? ¿Qué opinas? 랑원에 어때 티체레세들 랑원에 뭐주고 델레레 랑원에 존요에 메르다 Lo has dicho, hemos venido aquí de manera 랑원에 수 뭐주고 또 많이 레스 그냥 된다 디시고 sí. 다다한다 반 로그로 봐 다한다 반 로 랑원에 뭐주 버저 로그로 봐 어떻게 또 많이 레스 그러다 Y por lo tanto, ¿no? El hecho de que hemos venido aquí, pero no de manera
ausente de manera de existir. ¿Cómo diría? Sí, el hecho de que hayamos venido aquí de manera no inherente, ¿no? He entendido, pero ya estoy... A ver, ¿cómo lo explico? Sí, el hecho de que hemos venido esta mañana y ahora después de acabar la enseñanza marcharemos, ¿no? Todas estas acciones que hemos realizado en base de la ausencia de existencia inherente. Por lo tanto, sí, nosotros hemos venido, ¿no? Siendo algo, sí, hemos venido esta mañana siendo espera, carecemos de existencia inherente, ¿no? Por nuestro propio lado, ¿no? No tenemos una existencia inherente. Con este estado hemos venido y con este estado marcharemos. 간지 땡진 제바중 가밤메바 제메바 차바메바 담바 ngom메바 로메바 타다 되면 되지베 저번이 이제신다 봐 저번에 만나지 담바텔라 차선나 라시주바 ngom메 라시긴 조원 로메 타주비 지미 타다메 쓰거래 된다로 때 사오시로 쳐지들이데 된데데 Gisela ha recitado un verso largo de un texto, Tawashira, sabiduría, ¿no? Fundamento de sabiduría en el que justamente habla de esto, ¿no? De ir y venir, ¿no? De manera no sí, mara tada mari lo ro tsaoshiro cheji lo tanda odere ro me on odise go ta tanda de anda hago son di ko disi go tanda ro de adi kyo me je ta do ma jing manga mes rashin ju be je me rashin ju be ga ba mes ro odi tsama to ba ni re je no se nace de manera inherente. 어디 따디 와들로 desde ñangue 때 어디 냥아르면도 같아 가데 시니라샤 데데 소남 시니 로밀럼 더보데나 자나 출신 나와데 시니로 아니 거기들 로산 시니로 어디 알레 시니로 que trataremos Gisela, since que tu parte mare chusha cuando ya tengo yo tan ni su toan milan te putin number tiene chushin ya se oh te voy a decir lo dice la mitad de 150 vale las dos líneas de 150 los seres errantes son como un sueño si se analizan es igual que el mundo del planeta tan de peyago va de peda teni bote tendo carre pe carre se de pe yore este es un ejemplo muy bueno para aclarar las dudas then says si pa khoda nyande thaba sigore thabada khoda nyande thabani disigore aquí está hablando sobre samsara y nirvana ni bodio yana kho yana thaba Solo hay dos formas de existencia, o existencia en samsárica o existencia en nirvana. kuwe chöni ba yinenda nyande ge chöni tabe chöni da rashing tombani de chigore slore por lo tanto aquí nos está explicando que los fenómenos ya sea dentro de la samsara o dentro de nirvana todos son todo carecen de la existencia intrínseca rashing tombani de joma de chibani ma mase rashing tombani ba ti ane milam na shire juma na shire es ro carecen de existencia por su propio lado. Tanto que se parece, se semeja a un sueño, una ilusión. Los seres, ¿entiendes? Que viven, ¿no? En la samsara, nosotros.
시 그런 것도 동반인 러신이라고 왔어. Su naturaleza es vacua. 어디래? 타르베치 따들레 시와 타바이니 러신 동반이라고 왔어. Y a nivel último, incluso nirvana, ¿no? Los fenómenos en la nirvana también es la vacuidad. Vacua. 딱 안저 그 상을 담아서 잡아지나서 안저 두스카레 코에 치다 냥데 치라 두스 존젤 상을 담바니 나서 잡아져니 나서 그래. Y si analizamos, investigamos, ¿no? De los fenómenos tanto en samsara como nirvana, 추신신 추신다 지와레스 그 찌게 도 젤라 동바도 찌그레 안 추신데 안 제부데 다스나 아민 신의 찌게면서 안저 코에 자와디 타바 찌토스나 안 다그라 녀모 자와는 째사레스 스고레. por lo tanto se asemeja al tronco del platanero, ¿no? Porque un platanero, después de dar fruta, ¿no? Entonces no es como otros árboles frutales, ¿no? Que vuelve a florecer y vuelve a dar fruto. Esto tiene que cortar raíz y vuelve a crecer otra vez. No sé si después crece, pero tiene que cortar raíz, ¿no? Para la siguiente. Y entonces, por eso se utiliza platanero como un ejemplo para describir cuando una vez logramos la nirvana, ¿no? Una vez se obtiene la liberación, entonces se corta a raíz de las aflicciones. 답배지 냥냐냐 셴바도스 고야니도가 냐나 나라도 밀리토에게 수준 밀리토에게 교차마 질린제 단에 밀리토에게 교디 차마 저체 냥냐 밀리지니서 신의 교디야 신의 싸우지 두고 그랬어. Este ejemplo también se puede entender de dos maneras, ¿no? Por ejemplo, otra manera de entenderlo es en caso de un renacimiento humano, ¿no? Que es lo que hemos obtenido nosotros aquí. Entonces, cuando ya se agota todo este karma positivo que habíamos acumulado, ¿no? Y para obtener esta vida humana, luego, cuando ya no se agota todo esto, tendremos que otra vez acumular karmas positivas si queremos volver a renacer como humano. 제가 경험한게 미디게 가서 밀리토에다 가서 밀리네로 왔다 데부 차선 잡아래 신다 데부 차선 두사래. Es decir, nuestro ser o nuestra vida pasada, ¿no? En el que habíamos acumulado suficientes méritos méritos y karmas positivos, y gracias a que ahora esta vida hemos renacido como humano, pero ahora este karma ya se agota. 신kel락 동바다 지버래 제부 미네 제제지 참마 제부 참마직 다사래 밀리지 도전 제부 참마직 다사래다. Exactamente igual que un tronco de platanero, ¿no? Ya ha dado fruto, tiene que cortar otra vez, tiene que otra vez empezar de cero. 다 신에 다 개와치마 밀리토 그거던 신에 밀리토의 주사고래. Y si se aspira a renacer otra vez como ser humano en la vida futura, se tiene que acumular los karma positivo ahora otra vez de nuevo. 다 개와치마 밀리토의 주소데 매기 조금 추리들이다. Y entonces para poder lograr una vida humana para la vida siguiente, lo que hay que hacer ahora, la manera de acumular, ¿no? Karma positivos a través de practicar las acciones, 10 acciones virtuosas y practicar la ética, ¿no? 디날 선도가 오만 주변에 잔다르기디 슈날 선도가 오만 주변에 원대 존이 수준 레션 미스 그러와 원돌 하다미 고방 토에 주 수맥이 주분 수준을 하바지 영화래서 그래. 일레 셴바지 매해서 그래. Es por eso en un texto que escribió el maestro Chandrakirti, en el que apunta que para poder lograr obtener una vida siguiente, ¿no? Como Dios o humano, ser humano,
no hay otra vía que practicar las 10 acciones virtuosas y la ética. 제름지 람리 치면나라 가르스나나 뭔데 교육 대수모다 제름 람리 치면나라 아니 그라 수련 남으로다베 시송 내게 주분 수련 남아다베 신송 로 아니 짐발라서 파르도 심바 조기 조체 엠밀람 데모면 참 자스 거래 참 자체 아니 된조고 밀리티 토고 열에 송어래 Vidu mutis chas kishila. 제름지 람리 치면나 가르스나나 수련 남으로다베 시송 내게 주분 남아 수련 시송 Cicerón a veces Gesongkapa en su camino gradual, ¿no? Del Lambrim, Lambrim amplio, explicó para que uno pueda renacer como humano hace falta reunir las 4 personas, las 4 내게 조금 수련 남으로다베 시송서 뒤에 받치했어 내게 쭉 보면 수련 내게 조금 수련 내게 쭉 보면 수련이 예받치했어 시송서는 si uno quiere renacer como ser humano o Dios, tiene que abandonar los 10 acciones negativas y adiestrar en la ética o practicar la ética. 제가 수련 남으로다베 시송 다 디칼 가오르고서나 파르도 침바 drugi 짐발라서바 징서 파르도 침바 drugi 데라 두데라 droche Es decir, 4 tipos de éticas y más, todo esto tiene que ir acompañado o reforzado con la práctica de las 6 perfecciones. 다디 이네 좀 딜라 안에 멜람스 소세 개와사바데 ngo고 와라 멜람 밀람 떠봐 Y todas estas acciones virtuosas, ¿no? Que se realizan, además se tienen que dedicarlos. 어디 멜람도 세디르 멜람 좀 참자자 안디 대다들 기야겠다 교된데 지고 그래서 아니 된족 된 상보서 거라 된족 된 상보 된족을 최초가 된족 밀리스 어디 되니 말이야 된족 밀리 된데 또 그랬어 Solo a través de todo esto se puede obtener una preciosa vida humana otra vez en la próxima vida. 제가 밀리 토바인데 된족 밀리 말이다 미사마 된족 밀리스 밀리 토바인데 된족 밀리 쳐고만다 된족 밀리스디 렐라고 요 말이야 Y cuando hablamos de la preciosa vida humana, no es lo mismo que obtener una vida humana. 제가 된족 밀리스데 밀리라 켜바시오요 Porque el hecho de que uno haya nacido como humana no necesariamente tiene que ser una preciosa vida humana. 그래서 된중 밀리스 좀 소속이 리 되게 아니 지 로와 장바다 제와 로와 셴뱅이 상을 요에나 된중 밀리문에래 La vida se convierte en una preciosa vida humana cuando uno, dentro de su continuo mental, haya desarrollado la compasión y amor, y mente de altruismo. 다 셴뱅이 저기 장바다 제와 매발라 셴뱅이 로면 라친지 녀몽 다른 니나 된중 밀리 말이 밀리다리야 된중 밀리 말이다 Mientras que uno, a pesar de que haya obtenido un cuerpo humano, pero si en su mente está dominado por el ego, entonces no se le puede llamar a una preciosa vida humana. 제가 델세디 취지어라 되지 이유가 취지에를 셈 이유가서 델세디 취지에 셈 이유가서 델시고 Del cuadro. 델다 델세 취지어라 셀 취지어라 디지 취지에라 셈 이유가 취진득 셈 이유들 델시고 Bueno, en tibetano, preciosa vida humana, ¿no? Se dice tenjor. Tenjor, esta palabra ter, lo que está refiriendo exactamente es cuando uno, ¿no? Una vez un humano, una persona, ¿no? Ya ha tenido este cuerpo humano, tiene aspiración, tiene inclinación o deseo de practicar dharma. 델레 델사
어디라다 제가 덴조르스다 덴죽 밀리스다 밀리라 쳐봐요스 밀리를 모두 덴죽 밀리 말이다. Hay una diferencia sustancial, ¿no? Grande entre obtener un cuerpo humano con obtener una vida preciosa vida humana. 다 먼저 류디 덴죽 밀리 문에 덴죽 밀리 문에 천이 성월에 Nuestro cuerpo, 모스터로 걸고 문에 nuestro cuerpo sí que es humano, es vida humana. Sí. 문에리다 문에리다 문에 시기 문에 전에래 Lo digo en serio. 아주 밀리디 문에 아주 밀리 아주 류디 짜심 쉽지래 문에리다. Realmente nuestra vida es una preciosa vida humana. 아주 취 가르치고인데 전죽센다 또 동인 다와라 아주 상담 거다. Porque lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos estudiando es sobre la vacuidad y la compasión. 전죽센다 동인 다와라 상담에 점내를 미가져요래. Y entonces pregunto, ¿cuántas personas hay en este mundo que estudia si estudia y practica la compasión y la vacuidad? 문에는 점내 미카셔지만도 요 말이다. 전죽센다 동인 다와 상담 미카셔지만도 요 말이. 장교에. Realmente poquísimo, muy raros. 가르치고를 미 망쳐와 안에 배 선디기 된다고 차단다 되기 너무 심한 두대 장자를 선디 된다고 장자치고. ¿Qué es lo que hacen la gran mayoría de la gente? La gran mayoría de las personas están ocupados con actividades mundanas, ¿no? Están totalmente distraídos. 쇼가야 너네 건다 마마야부터 참 들고 다가 신남이 참 들어지. Desde mañana, que se levanta por la mañana hasta que se acosta por la noche, su mente divaga sin interrumpir. 제가 대다데 밀리래다. 디 제가 단중 밀리스 디 단중 밀리 말해야지. 밀리는 단중디 말해야지. 디 창요 말해. Esta manera de vivir o existir, ¿acaso podemos llamarle como preciosa vida humana? 말어. 제가 안쪽에 님 따고 동반이다 전죽선은 아주 시벌 두고야 말이야. 따고 싸웠던 거라 봐. 최지고. Nosotros, en cambio, a pesar de que no hemos llegado a una comprensión profunda o aún menos realizar directamente la vacuidad, pero al menos cada día dedicamos a un momento a reflexionar y pensar sobre tanto la vacuidad como la compasión. 대선다 아주 밀리디 짜침 쇼라 아주 미즈름 대고 문에리다. 미즈름 대고다. 아주 철 상던 거라. Es precisamente es muy importante, es precisamente por eso nuestra vida, nuestra existencia, ¿no? Nuestro cuerpo humano o nuestra existencia es una existencia de preciosa cuerpo humano, preciosa existencia humana, y por eso realmente tenemos que intentar vivir lo más largo posible para poder practicar y estudiar Dharma. Porque una persona que practica Dharma, ¿no? que reflexiona y que cultiva compasión, la vacuidad, todo esto, este tipo de persona realmente es bueno que tenga larga vida, porque una persona así hará actividades, acciones que benefician a los demás. Porque para empezar, este tipo de persona, ¿no? Aunque no pudiera llegar a ayudar, nunca se abstendrá de dañar a los demás. Y a través de practicar, estudiar, reflexionar el Dharma, ¿no? Practicar el Dharma, hemos aprendido a cultivar buen corazón. A través de, gracias a la práctica y estudios de Dharma, aprendemos cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que pensar.
Es precisamente por eso yo he dicho que nuestra vida humana es muy preciosa, es muy valiosa. 제가 아주 며칠 인구 대고 거다. 오늘 그다. Por eso tenemos que vivir muchos años. 가서는 신을 팬도요. 오늘이다. 신을 팬도요. En nuestra existencia puede beneficiar a los 들어. demás. 소소리 팽그리 신을 팬도지 두그래. 며칠 인구 대고. Beneficiará nuestra existencia, naturalmente beneficiará a uno mismo, pero sobre todo beneficiará a los demás. 안저기 상당다데 인텔리겐트. 배 상을 같이 뭐 그냥 붙던 거라 안저. Porque nuestra mente es una mente inteligente y una mente amplia. 오늘이다. 안저 상을 비수도 어떤 거 말아. 상을 비수도 어떤 거 오늘. No es una 상을 전부 다 말아. mente estrecha, cerrada. 어디? 아니 소소의 기부. 신의 기부. 어디고 왔다? Y debido a esto, uno puede sentir feliz a uno mismo y también aportar felicidad a los demás. 어디래? 제가 점죽생 공예. 그때는 동반인의 점죽생을 상을 따는데 전문인을 뉴뉴 쉬어지를 스탑에. Y por eso no, y la verdad es que en este mundo, ¿no? Que hay tantas personas, pero realmente los que realmente estudian y reflexionan y practican sobre la compasión y vacuidad son muy escasas, muy pocas. 제가 먼저 그 취했던지 먼저 로고로 취했던지 이런 식이 매봐 실로고로 봐. Porque decimos nosotros, ¿no? Afirmamos que todos los fenómenos carecen de la existencia intrínseca. 제가 취했던지 이런 식이 요 말에 띵주레스라. 동발에 띵주레스. Todos los fenómenos son vacuas, ¿no? Existen de manera interdependiente. 제가 동발에 띵주레스 디치디 자침을 쉬어지니 말했다. Así que las dos afirmaciones, ¿no? Todos los fenómenos son vacíos y todos los fenómenos surgen de manera independiente, son dos afirmaciones muy importantes. 띵주디 동배 띵주디 동바 차와스 띵주스도 동발로 차와스 Cuando chaos, ¿no? 로라 차와 띵주 동배 되는데 로라 차와 샤 로라 샤와 띵주디 띵주님의 동바 로라 차와 Sí, porque son muy importantes estas dos frases, ¿no? Estos dos conceptos. Porque cuando uno comprende que todos los fenómenos, ¿no? Surgen de manera dependiente, ¿no? Entonces, en base de esta comprensión se puede comprender la vacuidad. 되다 저는 자주 관절이다 띵주 견제전은 동바 로라 로센을 차와 Entonces, sí, cuando se entiende, se comprende realmente, todos los fenómenos existen de manera dependiente, entonces la vacuidad, la comprensión de vacuidad nace. 나한테 저는 디스 디 자좀 쉬어지니 말했다 배 Por lo tanto, estas dos ¿no? como afirmaciones tienen una importancia increíble. 거다 로 딘디 딜로를 차서나 아니 랑이 지기 나마세 줘라 단지 던지세 줘라 봐 머리바세 줘라 어디 아니 뒷방도 거다 Porque si realmente uno, a través de estudiar, reflexionar y practicar, finalmente llega a comprender estos dos conceptos, ¿no? El surgimiento interdependiente y la vacuidad, entonces automáticamente, ¿no? Naturalmente va a eliminar eliminar el ego, ¿no? Aferramiento al yo. 어디 세거래 다 데레 하고서 되나 대 자침 쉬면은 딘주 도배 때도 샤와데 딘주님이 견절 때는 동발루이도 차와스 그러나 다들 결론만 다 디고죠 다 디도 와도 신인도 양대스디 되게 결절로 신인 Vale, bueno, sí, ahora voy a otra vez mirar aquí. Nilo. 나간다다 만데 왕 땡이 돈이 켜봐 메시
ahora nos queda la mitad de 150, ¿no? Pues no hay ninguna diferencia entre lo que hacemos con María y lo que 제가 냥에실로 냥한 데세다 타르바스요 냥데스 타르바 냥알엔 데바스 타르바스제로 타르바스로 La palabra nirvana significa la liberación. 냥알에 메다와스는 코아스요 코아스 Y cuando no sea liberado, cuando no se ha conseguido liberación, entonces 코아스 el opuesto, nirvana quiere decir liberación, y samsara quiere decir no liberación. 제가 디시고레 냥에세디 뇨모라 냥에사 냥에 뇨모 Nirvana, la palabra nirvana significa también, se refiere a las aflicciones. 냥에 뇨모 냥에세들 뇨모시고레 뇨모 덱스데 가가레 냥에세 뇨모제 덱스 뇨모레 데바시고레 신이요 때다 냥에세데 뇨모제 데세데 뇨모레 데바시고레 Por lo tanto, cuando dice, cuando se transcende de las aflicciones, 제라도 고데 있네요 말에 se dice a la nirvana, obtener a nirvana. Obtener nirvana quiere decir se transcende las aflicciones. 제가 Se libera de las aflicciones. 하고서 냥에스 뇨모체 덱스데 뇨모레 데바 이니 냥데스라 냥볼라 냥데스라 En tibetano, ¿no? La nirvana, palabra nirvana en tibetano es ñante, compuesto por dos sílabas. Ñan se refiere a las aflicciones, de quiere decir, significa trascender. 어디를 뇨모레 데바 냥데스고레 어디스고레 다 된다디서 Juntos significa se transcende las aflicciones. 제가 디서데 제가 코어지 다 주셔 주가레스나 주조지 되자들이 샤스 Entonces, ¿no? Cuando la samsara, ¿no? Existencia samsárica. Y entonces preguntamos, ¿cuáles son las causas de la existencia samsárica? Una de las causas principales son las aflicciones, emociones aflictivas. 되자게 먼저 콜레지도 우스다 Sabemos se renace en samsara debido al apego o al aferramiento. 콜제 주직 조지 되자스 니버레로 Aferramiento es uno de las principales causas. 지다 두순 되자 시당 콘도 순가다 때문더라 되자제 때문에 콘도 순가다 두순가다가 콜지그레 니네레 콜제 주조지지 되자드 니버레 En realidad, los tres venenos, ¿no? El aferramiento, el odio y ¿cómo diría? Ignorancia. Estas tres venenos son las causas de samsárica, de renacer en samsara, pero dentro de estas tres, el aferramiento es lo principal. 다다 되자 여바 있는 되자게 아니 녀라차 잘라 다스된 되자 문물에 Debido a nuestro deseo, aferramiento, entonces sentimos apego a nuestros seres queridos y rechazamos o sentimos aversión a nuestros enemigos. 콘트세된 되자되는 용요래 Y el odio nace o se origina, nace de aferramiento. 랑이 녀라 베 녀기 초라 되자 추더요 다이 초라 시당 면다는 봐 시도와 란도 집이 띠모 메나 쳔스 도숭샤이 말에 Isla. 녀기 초라 소소 녀 소소 것 소소 비비자서 되자 때 출배자라 되자 출는 신지 요서 추더요 뭐 출는 요 노카래 보에나 신 추이 보에나 신 추부나신 되자도 추보 추부나신이랬어. 추보스는 추미와 추보스는 출보잖아요. Vale. Entonces, el
aferramiento, ¿no? Debido a aferramiento, sí, debido a nuestro deseo y aferramiento, sentimos apego a nuestros seres no queridos o sí, familiares, etc. Y este aferramiento, el apego surge como las burbujas de agua. 다 대절된 컨트롤에 걸다. 가르레스나 소스 가사들 15 차년도 전바 아니 미션바지가 소스 가사라 내가 잡아이나 아니 소스대 컨트롤 거래. 컨트롤지도 와. Este apego hacia las personas que amamos o queremos, cuando se vuelven muy fuertes, incluso si otra persona no critica este objeto de nuestro apego, entonces sentimos odio o enfado. 저다 소스 찍사 쉐고 가사들라 안 샤마 내바전 샤마들 컨트롤하고도 저다 컨트롤되는 찍도 와. Y vemos que el objeto de nuestro apego también es el fuente de nuestro odio, ¿no? 저다 다 대자다 컨트롤 계속나 가르치 그래서나 아니 레사이만도 요마래. 매개월 레사이만도 매래. ¿Y qué es lo que sucede una vez cuando surge, ¿no? Nos genera el apego y después en base de apego, ¿no? Generamos odio? ¿Qué es lo que sucede? Lo único que sucede es empezamos a crear karmas negativos. Si las acciones que realizamos, ¿no? En base de apego y el odio solo pueden ser karmas negativos, acciones negativas que crean karmas negativos. 저는 돈예기에다 녀몰인 대자다 컨트롤되는 돈예기 레사스나 레디사스는 매개와 사스나다 제부 이 타처래. 제부 사스는 제부 녀몰이. Y si creamos estas karmas negativos que son causas, entonces sin duda ninguna, definitivamente vamos a cosechar el resultado negativo. 어디랬잖아. 코나라 나라도 코팅에 간사성은 된대지래 샤스 거래. 된다부지래 샤스. Por eso en este texto, ¿no? Esta estrofa está explicando que los seres que vagan en samsara son así, ¿no? Se encuentran en estos estados. 코나라 끼에디 콜끼에디 아니 도송라 때네 되살라 때네 안 도스가래 콜끼 줄레사 그래서 코스들. Así que las causas de renacer, ¿no? Existir en la samsara son estas tres venenos. 또 콜레 타르스 타바레스. Entonces, nirvana, que es liberarse de samsara, ¿no? 콜레 타르체라 담보 콜레 탐데기로 닌주고 그랬어. Pero para poder liberar de samsara y obtener la nirvana, primero de todo, uno tiene que tener un deseo, ¿no? De salir. Tener deseo de salir. 어디 닌주세데 담보 콜레 탐데 코디 돈영러신님바 산코 다 딜레 코딜레 타고고도 산베 안에 산로데 냐네냐도 당고 그랬어. Es decir, uno tiene que ver claramente todos los defectos, ¿no? Imperfecciones que hay esta existencia samsárica. Y en base de estos surgió un gran deseo de poder salir. 아니 콜레 탐데 로케인데 봐 콜라 니미스타 타발라 페니스타 다 타바 도는 문에 대월에 상. 타바지나 대화를 상, ¿no? Y entonces uno finalmente ¿no? Llega a conclusión de que la única manera de liberarse de esta existencia samsárica, ¿no? Es a través de obtener el nirvana. Es solo entonces se puede conseguir la felicidad duradera. 다들 코아스다 타반니가 런싱이 똥데 데데데 데니도니 캬바르메 런싱이 똥바디 지바레스 라마니 주베 똥바니 지바레스. A pesar de que samsara y nirvana, ¿no?
hay todas estas diferencias, ¿no? El estado de samsárika y el nirvana, pero en su esencia ambos carecen de una existencia inherente. Lo dejamos aquí hoy. Desde mañana acabaremos este terminaremos y acabará mañana. Ya quedan menos, quedan sí, poco. Desde mañana concluiremos. Mañana venga eso. Sí. Mañana. Mañana venimos. Shiro tsare, shiro le tsare. Mañana terminaremos y concluiremos el capítulo 20. Madre. Tembe ni more do se